So what do you know about Instagram? Hai, saya NaddJane. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda sesuatu perkara yang mungkin anda tak tahu tentang Instagram. Okay, first, let's start. Tahukah anda 500 juta pengguna Instagram aktif setiap hari? That means if your business is not on Instagram, you are missing a big deal. So, kalau you belum ada Instagram, cepat-cepat download Instagram. Okay, so first step, download application Instagram. Okay? Second, sign up. Buat account Instagram anda. Maksudnya, register nama, email address, phone number, business name. Di bio, anda boleh letak 150 aksara cerita tentang diri anda. Okay, basically, jika anda pernah guna Facebook, Instagram ni lebih kurang Facebook. Jika anda ada Facebook, connect your Facebook to your Instagram so that setiap kali apa yang anda post di Instagram, you can share it to your Facebook as well. You don't have to manually upload and write a caption again. That is just a waste of time. Okay, yang paling penting adalah profile foto anda. Okay, then synchronize kontak anda dan start follow rakan-rakan anda. Okay, ini part yang paling exciting, iaitu upload gambar. Okay, di bawah tu, okay, since you are new to Instagram, bawah tu tak ada gambar, no photo yet. Okay, so upload gambar pertama anda. Mungkin jika anda adalah personal branding, anda boleh upload your selfie. If you are a brand or business, you can upload your logo or maybe your physical store. So, saya ada terima soalan. What should I post on Instagram? Apa yang you kena post dalam Instagram? So, ini berkaitan dengan content. Okay? So, first of all, you kena tahu siapa you ataupun apa profile you, apa niche profile you. Setiap Instagram kita ada niche tertentu, tahu tak? Orang yang sama niche dengan kita akan berkongsi explore page dengan kita. Bukan semua orang akan mendapat gambar yang sama di explore page. Algoritma Instagram sentiasa berubah-ubah. Ia akan study kita dan bagaimana kita reaksi kita terhadap sesuatu post. Bagi value kepada followers kita. Dalam Instagram, kita bukan sekadar post je. Kita nak, kalau you seorang makeup lover, you kongsikan tentang makeup, tips makeup ataupun bagaimana pemilihan brush makeup. Okay, so kalau you seorang ahli sukan, kongsikan tentang apa sukan favorite you, bagaimana you naikkan stamina untuk bersukan. Jika anda seorang fashion designer, kongsi tips tentang baju, rekaan. Ini supaya followers kita belajar sesuatu dalam post kita. Mungkin sekarang jika anda seorang newbie dalam Instagram, mungkin anda ingat bukan Instagram ni main selfie tangkap gambar je ke? Yes, some of it. Mungkin sebagai pengguna biasa, you buat macam tu. Tapi jika anda seorang business owner ataupun seorang public figure, anda ada matlamat yang jelas tentang apa yang anda nak buat dalam Instagram anda. Number 1, Instagram is all about visual. Post gambar atau video yang menarik. Okay? Menarik di sini bermaksud, nombor 1, tak blur. Tak boleh blur. This is a no-no, a big no. Gambar tu mestilah jelas, okay? Number 2, colourful. Let's say macam, if it's black and white, tak apa. Kalau gambar tu hitam dan putih, it's okay. Tapi kalau gambar tu bercahaya, bagi dia ada contrast di situ. Supaya gambar tu pop in the eye, you know? Jangan terlebih filter. Meanings you test sampai gambar tu dia macam a bit blurry dan tak nampak sesuatu yang
menarik di situ. Kesalahan yang orang selalu buat. Guna hashtag. You should know hashtag apa yang you perlu letak untuk gambar ataupun niche you. Maksudnya setiap gambar ataupun niche you sepatutnya ada hashtag yang berbeza-beza. Maksudnya you tak boleh ada gambar kucing tetapi hashtag digital marketing, unless you illustration, art, business. It has to be related with the photo. Okay, use your explore tab, the explore page tu kan, yang search tu, untuk cari konten-konten yang menarik. DM ini adalah satu fungsi yang sangat bagus untuk mendekatkan diri dengan followers anda. Jika ada DM yang belum reply, try to reply. Ambil masa untuk balas DM tersebut, kerana ini akan meningkatkan engagement rate di antara you dengan dia, dan relationship itu sangat penting. Okay, number 7, interact with your followers. Kenapa kita kena interact dengan follower kita? Sebab follower kita ikut kita kerana mereka nak belajar sesuatu daripada kita. Jadi kita kena ambil satu inisiatif untuk respond to them. If they ask something, kita reply. If they have commented something on our photo, take a moment and reply. So jangan kita rasa selfish dan tak mengambil inisiatif untuk respond, kerana ini akan meningkatkan engagement rate untuk profile you. Dan yang penting, relationship. Dan jangan beli followers, jangan beli likes. Kenapa? Instagram tahu you ni suspicious account. Real engagement sangat penting. Kalau you beli followers atau Instagram likes ni, Instagram akan suspect you ni adalah one of the spam profile ataupun fake profile, and ini boleh bagi something negative impact kepada profile you. You nak ke? Sentiasa aktif dalam Instagram untuk menunjukkan followers anda kata anda ni ada lagi. Bukan semua followers anda kena anda secara peribadi. Jadi anda harus update kepada mereka aktiviti anda.